بجزء قلتم زوجي دفين زركز እግዚአብሔር ቃል ሁሉ ይሞ ለዛው ጊዜአ ሲንኪያ ወይ ሰላም ተከታተልቲ ሶል ሚዲያ ጽቦን عرفت ጊዜ ሰንበት ኮለልኩም እንዳተመነኩ ቶም ሐደስ ሶል ሚዲያ ዝሆንኩም ሰብስክራይብ ኮም ሀዳ ኩሉ ንግባጻ ላይክ ሼር አይተመው ክብራት ተከታተልቲ ሶል ሚዲያ ንሎሚ ከምዛ በረስትሪ ወደለኩም ጅግና ሓይታት ምክልኻል ኤርትራ ንብዙሓት ተጋሩ አድሒኑ ዝብል ዛዕባ ከለውና ምስተኻለኩም መጠን ክብራት ተከታተልቲ ናብ ኩሉ ንክበጽሕ ሸርጎንዎ አዝቢ አገዳሲ መታን ለህዝብ ትግራይ ካብቲ ናይ ጽልእን ቅርሕንትን ከምኡኸዓ መብዛሕትአን እተናብ ትግራይ ዝነበራ ማዕከናት ዜና ንህዝቢ ኤርትራ ከም ሓደ ሰይጣን ነቲ ካልእ ሕብረተሰብ ናይ ኢትዮጵያ ከም ሓደ መልአኽ ንሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ከም ሓደ ሰይጣን ነቲ ዝነበረ ሁሉ ኩነታት መዝሚዞም ብዙሓት እተን ማዕከናት ዜና ናይ ትግራይ ንህዝቢ ትግራይ መርዚ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ኤርትራውነትን እንዳስተይኦ ዳርጋ 1 ሚልዮንን ፈረቓን ኣብዚ ኩናት ዝተኻየደ ጠፊኡ ማለት እዩ ሕጂ ከዓ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክካየድ ዝጸንሐ ጸለመ ከምኡኸዓ ሓሶት ጠቐነ ዘየድሊ ነገራት ሎሚ ኣፋውፂኡ ተሓቂ ይዛረብ ስለዘሎ ነዚ ሓቂ ከዓ ብዝተኻለኩም መጠን ሸርክ ትብሎ በዝጋጣሚ ይላበወኩም አብይ አሕመድ ከይተረፈ ንፓርላማ አኪቡ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብ አክሱም ዶ ኣብ ሽረ ዶ ኣብ ገለዶ ይቀትል ነይሩ ብምባል ንትግራይ ልክዕ ከምተን ማዕከናት ዜና ኣብ ትግራይ ዘለዋ ንህዝቢ ትግራይ ጽላኣት ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ኤርትራውነትን ዘካይድኦ ዝነበራ ካብኡ ብዘይፍለ አብይ አሕመድ እውን ንፓርላማ አኪቡ ተዛሪቡ ቅድሚ 3-4 መዓልቲ ይገብርውን ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ደብል ዝወፅእ ሓበሬታ ንዓና ከም ኤርትራውያን ብሕልፊ እተን ነውራማት ዝኾና ማዕከናት ዜና ኣብ ትግራይ ዘለዋ ብዛዕባ ኣባይ ፀሓየ ሲመስፍን ካልእን ሰራዊት ኤርትራውያን ከምዚ ገይሮም እንዳተባሃለ ዝዝረብ ዝነበረ ዶክተር ምልኬሳ መፅዩ በዓሉ አብይ አሕመድ ከም ዝቆተሎም ንበዓል ሲዩም ከምኡኸዓ ኣባይ ፀሓየ ኣብ ሶል ሚዲያ ዘርጊሕና ነርና ንምዝኽኻር ዝኣክል እስከ ክንጅምር በዚ قدم منستر أبي أحمد أب بارلما إثيوبيا قريبو نعبالات بيت مخري أب زهابو مبري ناتو منجستي مسرعة شعبية استبعاس أب العلز بتجري سراوت شعبية بدل سلز فتم إزبل زربا سمعنيرم نمنجستي ارتادما لوخ كم زل آخن اتم جل لوخ حزب تجري تجوسا قليلا زل أقوام يوم قبل اتقدم منستر تزاريبيم لتاريخ مانسات مفلقو قداي أقسم وطافيش يقدلو አድዋ ሲዘረፍ አዲግራት ሲዘረፍ በርካታ ኢንቮይ ወደ ኤርትራ ልከያለሁ የላኳቸው ሰዎች ገሚሱ አሁን ከኛ ጋር የሉ ለምሳሌ ክቡር አቶ ገዱ ያኔ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ነበሩ ከአንዴም ሁለቴ ኤርትራ ልከያቸዋለሁ የላኳቸው የትግራይን ህዝቤን አታገሱ አቅሉ ሀብቱን አትዝረፉ ጸቡ ከቲፒኤልኤፍ እንጂ ከትግራይ ህዝብ አይደለም የሚል ነው ግን ክር አላቸው ህሊና አላቸው ዛሬ ቢደብቁ በታሪክ ውስጥ ይወጣል ለምን ጉዳይ ነው እንደተነጋገሩ እሳቸውም ያውቃሉ ሻዕቢያም ያውቃል እኛም እናውቃለን አሉ አልሞቱም እሳቸው አክሰስ ይደረጋሉ ሊናገሩ ይችላሉ ለክራቸው ሲሉ ለመታቸው ሲሉ ማለት ነው ለምን ጉዳይ እንደሄዱ أتقدم منستر أبز قداي إنه معتب خامس كرزبلو منستر قدات وصا إثيوبيا زنبرة قدو عندارقات شويم نمعتب خامس كرز تبها لقدون ملاشي بالله نكبر قدم منستر أبي أحمد كاب قدو عندارقات شو زبليم تي نايت صحف ملاش قال بقال ملاش قدو بتقرنيا ترجمنا كم صعب كنا قرب لكم ينام قدايو أب بارلما زسمع وزرباء ناتي الشمس أريحكم بزعباز قالت فمو يملكات إسران شدشان تري كل تشحن 10 شمون تنامت همرت أب بارلما قريبكم زقبركم وزرباء مسير تراز تفت رزي مرداء مبقست أميتو أنا كم مسكرنت أريحكم مبرهم هابكم سبات فيديو قريتهم أبزل أخول لي ناي فيديو قد دحتر الديال لكم أبزل زرباكم كم زقلتكم أتو قداي أم مزقب تاريخ بأقباب قمت أتزنا بركونات زخون عينة حبريتها كي توسق يكون كي تنكي بنت أهلنا كجلت ناتكم زربا أجديدنا اللهم بمسرزين
ቀዳማይ ባይገጽ ኣብ ከምዚ ዓይነት ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝጠመተ ጉዳይ ርእቶን መሃብ ድሌተይ ነበረንን ምክንያቱ ድማ እዞም ክልተ ሕዋት ዓድታት ዘለዎም ናይ ርክብ ታሪኽ ዝበዝሕ ናይ ተጻብኦ ብምዃኑ ብጥንቃቐን ሓላፍነት ብዝተመልኦ መገድን ክትሓዝ ይግብኦ ኢለ ስለ ዝኣምን ዝፈልጠ ጉዳይ ንዘይ ምዝራብ ወሲነ እየ ነይረ ኩናት ትግራይ ተጀሚሩ ክሳብ ኣብ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ዝካየድ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ከይተሰለፈ ዝተረፈሉ ግዜ የለን ካሊእ ትረፍ ኣብ ክረምቲ 2013 ሓይልታት ትግራይ ናብ ክልል ኣምሓራ ሓሊፎም ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ሰራዊት ኤርትራ ክሳብ ደብረ ታቦር መጺኦም ከም ዝተዋግኡ ንዝክር ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሰራዊት ኤርትራን ኣብ ትሕቲ ሓደ ወታደራዊ ኦፕሬሽን ምስራሕ ደው ዘበለሉ ኣብ ፕሪቶሪያ ድሕሪ ዝተኻየደ ተጻብኦ ብዘላቕነት ደው ንምባል ስምምዕነት ድሕሪ ምፍራም እዩ ክሳብ ሽዑ ግን ናይ ሓደ ሃገር ሰራዊት ክሳብ ዝመስል ሓቢሮም እዮም ነይሮም ዝተረፈ ነገር እንተልዩ ኣብ ማእኸል እቲ ኩናት ካልኣይ ዙር ምስተዛዘመ ሓይልታት ትግራይ ካብ ክልል ኣምሓራ ወፂኦም ውግእ ህድእ ኢሉ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣዘዝቲ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብመዓርግ እንትንብሽበሹ ንኣዘዝቲ ሰራዊት ኤርትራ ከይተወሰኸሎም እንትተርፍ እዩ ካልኣይ ድሕሪ ዝኩሉ ጥፍኣት ንስኹም ንህዝቢ ትግራይ ኮነ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይቕሬታ ክትሓቱ እናተጸበኹ ነቲ ጉዳይ ኣዛቢዕኹም ስለ ዘቕረብኩሞ ኣብቲ ጉዳይ መብርህ ክህብ መሪጸ ኣብ ክልል ትግራይ ዝነበረ ኩናት ሓይልታት ትግራይ ሓዊሱ ኣብ ኩናት ዝተሳተፉ ጉድኣት ኣብፂሖም እዮም ህዝቢ ትግራይ ንምእማኑ ብዝኸብድ ኩነት ተዳቂቑ እዩ ነዚ ድማ ተሓታቲ ሓደ ኣካል ጥራሕ ጌርካ ካብቲ ደም ንጹህ እየ ምባል ካብ ሕጊ ፖለቲካን ሞራልን ተሓታትነት ከድሕን ኣይኽእልን ብተወሳኺ ድማ ተመሳሳሊ ጥፍኣት ከይድገም ግቡእ ትምህርቲ ንከይውሰድ ዝገብር እዩ ሓቂ ንምዝራብ ኣብ ኩናት ትግራይ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎኑ ደው ዝበለ መንግስቲ ኾነ ወገን ኣይነበሮን እቲ ዝነበረ ጽዕንቶ መንግስቲ ተጻዊሮም ብዝተወሰነ ብርኪ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ደው ዝበሉ ውሕዳት ፖለቲከኛታት ሓራይ ገዱ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ናይ ፓርላማ አኼባ ዘካይዶ ሓሶት ምዃኑ ደጋጊሙ ገሊጹ ማለት እዩ ንህዝቢ ትግራይ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዝበሎ ኩሉ ነገራት ብዛዕባ ዝኸዓ እቲ ሓቂ ዝወፀ ነገር ኣሎ ሞ ናብኡ ከብለኩም እስከ ንስማዕ እዩ ንሚልና ወሲድና እየን መይሳ እዚኣ ፈሪሓ ባሕቲ ክትኮሱ ኢለ ግዛዕ ድማ ማኪና ክርከብ ምለት መፅያ ኣብ ከተማቱም ዳሳግን ይራቢ ገጠር ታው ጓለኛ ምናስ ወይቶ እንተና አሪ ሆና አልና ተፋላሊና ጻፈና ሞይስ ተኻልኣይ ጦርነት ይመጽ ካልኣይ ጦርነት ይመጽ ሕጂ ነው ወጻ እንተና ወጻና ትም ግዳለለው እዚኣ ሰለስተ ወልሒ ሒዛብ ገጠርኛ ታውቱግ 15 እንደና 25 እዚ نحس شد سمعت وقت خايد وزنا قلقل شراره ማለት عداس عتصر شد سمعتي وقت خايدو تاو نحنا تمورالكم زلي تمواجههم زلي انا حزي لعل 30 قال مواجه زغور كل ورات لنا بخلل زمصنا لنا يورد الله نفط قال سونس انسي ولا نخدم بر بتعم سمعت مورال زنبرنا سباتنا انا مالت لي تقال سونس كحزي او بوتي دله مالتي بتي بقلي سمعت مالتي ناو نالتي نغرات نتدفع مسمص انا وزاو نحجون شراري زلو شعبيا مزيو خاليته مزيو تو اغمين حدا شعبي حيزني كم حفشاوي تسبي استرخاو سيبيل يكم يرو بس كحزبون تزاري يفلطن زفلطن سون بزح له بجك حوات يقلين بر ታው ጋለ ገዛላ ገዛ ክራይኔርና ወሎ ደቀንስቴር ገለ ሓደ ወድን አነ ኮና ልዕሊ 450 ክልተን ሰብ ተዓዳ ሃገር ይምይሩ ተዓዱ ዓላ ጀሚሩ እዚ ገጠራት ዓዳ አሰር ገለመለ ተከዘ 450 ክልተን ሰብ ንኤርትራው ሰብ ወሲደምና ማዓዘዚ መስከረም 7 مسكرون شو عاد بعري بحال شموك حليف كمالتي ماكينة صحابي ناتهم زم بتحضوا تاو بغفال وسيله منا
تأكدنا إن 400 كوين نمبر مجمرة 200 تاو 200 ساعة تاو خمنا على وسيلهم مالت حفشاوي ما قل لي هون دق أنستي وانا عرقتات كل تأكيد ده نعمل مالو أو سيومنا تاو من سناتات دحنا زنو دقر سن وين نيران تحت علم 10 شو من تزوانا تاو تسنح ديرهم معرز بحال وانا حاصر تمرت مسك كاين داغيرهم 56 سنه كامل تمام زمان ما يفوت هنا خندزي ني ارترا خايدم لو طرح يبحال نير بميديا بديفيدي بهاليمبر من كيدو خمي مسيو ما نفلط يلن اميدان معلوم اسك حزر سمع يفلط تاو افتاو البروتاريا معلتي حدا جنرال زوا مرحي ناي غاشواركا مسيوم بقى نحنا فانو هي اطلقكم لنا نعوا عنا امصيناكم كمتا زمصاناكم ግን نعدهم مرسوكم يلونا وإذا غمز عينة شرايط بلوني إذا غمز عينة سميعكم نا كله نخباصح ايت غوروني انتايتي صقه من دحر داينا نحنا خم ايرتراويان ون نايتوم جبرت اكاي نايتوم صدي دصحترو قصالي شرك نبلو نرئه همز عينت جن انتايو لعلي 450 ابتقينات سلامنتاي نايفانو حرقان نيروم كمون ناي فيدرال سراويتون حرقان نيروم اب لعليوم حنا متان نخيفدي وي كاب لعليوم حما نغرات نخيغبرو كمتي جنرال فيليبوس زبولو نابوا تادسه انتايلو بعلو ستالين غبر سلاسه تزاريو نيري عدم الات مالتيو وسيدمو نابتسنه وسيدمو دحر شعتو ناي وعل بريتوريا ايفونتونيو ناي وعل بريتوريا نخي قتلكم زغونه نغرات نخي غبرهم إلنا وسيناكم تنهنامو حجي كنمرسوكم يلو مليسمو بجاخاتكم سك نزا فيديو زيا سميع الشر ديبلا ايرتراوي متى نتي تግራዋይ عنا زلو تግራዋይ اب تغوربيت كهلونا متان اتي بصلي ود صلي اب لعليو زتسرحه ويكا زتمسرحه قصالي زغبر زمته سراويت ايرترا منግስት ኤርትራ ህዝብ ኤርትራ እንዳተባሃለ ዳርጋ 30 ዓመት አደንቂሮም ንሕና ኸ እንታይ ይግዴና እንድሕርዳይላ ከምዚ አቶም ቁንዓት መጽዮም ክዛረቡ ከለው ናብ ኩሉ አሃ ዋ ትቀትል ነርደቶን ነዚያቶም ስቆተሎም ነይሩ ሕማ ክገብር ነዚያቶም ስገበሮም ነይሩ ወላ ሓደ ዝፈልጥ ነገር የለን ማስ ሚዲያ ይፈልጡ ገለ ይፈልጡ 450 ናብ ኤርትራ ወሲዶምና አልዮምና ማለት መታን ሕማ ኣብ ልዕሊዮም ከይገብሩ ማለት ንፋኖ ጽቡቅ ነትና ፌደራል ሰራዊት ጽቡቅ ነቶም ተጋሩኻ ጽቡቅ من يخجن إزاز وصله حيثات مكل هالي إرتاح تلبونا تري ولا هم دو أو أفتاو البروتاريا معلتي هذا جنرال زوا مرحي ناي غاشواركا مسيوم بقى نحنا فانو هي أطلقكم لنا نعوا عنا امصيناكم كمتا زمصاناكم ግን نعدهم مرسوكم يلونا شيلنا نعدنا 14 ساعات شوعات شرار ملساتينا مالت او همين تقبر نيركم مجب قرارات نيرلو همين ارتحاي وتات ارتران نبقم وزي مزاج بشر معتي بهمي حديك وعافا اتي انا برا تام سورة تخابي صقم لو اندي بسرو حدا تابزي شرار زنره تاكل اخلي حزنا عين هاي تصاعين تاو كورنشلو حريچلو زيتلو ككعلو حزنا خينا تاو امونغو خدع مسبله ناي عالم امصيوم تي ككعبلو شرولو زيت ولو شكر امصيومنا تاو اورنيل تموليو من تغاللاي كندي غادي كابي توليد كابي عبي وزته زبل بزح تاريخ زي مصحفامنا صغير يابون كن خبر من بارن فيتامين نجريهم حق هزارة أو سي مقنعته تي مسانا زنو سبعت حنفسنا يرترى خوينا شرار زنو له
ታው ሆይዶም ከዓይን ዓና ይጓፍዑና ነይሮም ማለት ከምዚ خلاء ዜጋ ንሕና ኮና ዓድና መጽና ኢና ገለና ወሉ ከይሕስቡልና ቀልጢፍካ ምዝራብ ባዕልኻ ምማን ሕሽ ተጋዳላይ ነይረይ ለይ ደቂውን ተጋሊለም ማዓት ተጋሊልካ ይለዮም او እኳ ክየብ ይለ ዘሪም ቅድሚ 87 ገለ ይወጽእ ይለ ምክንያቱ ተጋጊኻ خالي عينت خستاي خمص سلا زخل بزي كله اورنيل ملي እዩ ታው መጽና ትምግቢ ትዝደለና እዩ አይኮነን እንበር ታሞት የዘድሕን እኽሊ ኢና ሒዛና ማይ ጸገመሎ ገለሎ እዚ ስኹም ከተቃቆተለኹም ከፋኑ ምንሕና ኩምናይለም ነጊረምኩምና ብናም ስጋት ነይሩ ድዩ ንዓኹም ሓሊም ደሞ ሲለምኩም ኣብ ተጋፍዕኹም ነገር ነዲ ወይስ ተንከባኺቦም ከዮም ሽዑብ ለኻለዎ ከመይ ነይሩ ትጉዳይ ሓቂ ሕሽ ንሕና ዝጎደለና ሰብ የለን ጋዜጠኛ ሓተሎ ኣጋፊዕምኹም ድዮም ኣብኡ ዝኾነ ነገራት ካብ ፋኖ ወይ ካብ ዝኾነ ነገራት ከኣሊኹም ኢሎም እዮም ወሲዶምኹም ኣብኡ ዘጋጥመኩም ኣሎ ዶ ዝጎደሉ ሰባት ኣለዉ ዶ ኢ ዝብል ሕቶ ሓቲ ሓቂ ሕሽ ንሕና ዝጎደለና ሰብ የለን 452 ሰብ ከይልና ኩልና መጽና ምክንያቱ ብውሽጥና እኳ ወቃ ከውጉድና ኢልና ተሓሰብና ናውዓልና ንሓደርና ትንኸል ተለና ግን ከምቲ ዝተጸባይና ይኾነን ሕክምና ገይሮምላ ወላ ይፈር ዝኸዱ ነይሮም ተሰነ ቋም ሕማም ዝነበሮ ክልተ ሰባት ከይዶም ግፍዕ እውን ዝበፅሐና የለን ግን ኩነታት ሓሲና እዩ ኩነታት ሓሲና እዩ እምበር ዝበፅሐና ግፍዒ የለን ንሕና ስለዚ መጽሖ ምናምን እዚ ሁሉ ነገር ይብለኝ እንዲያም ኣነ ሻው በጽሕዮ ኣነ ንመጀመርያ ከምዚ ዓይነት ታሪክ ኣነ ንመጀመርያ ግዜ እምበር ብሕማራ ዝኸደሉ ተጠሎ ኣደባይ ዝኸደሉ ተፈተኹ እወ ይብለካ ኣለኹ ሕዚ ከማዕልና መጺና ታሃብኣ ዝመጻና ሸራሮ ትንሳኤ ግዛዕ ዝበሃል ነይሮም ተጋልቲ ናይቶም ዝኾነ ከም ደምሒት ዓይነት ፓርቲ ነይሮም ዳሓቂ ተቃለስቲ ኣብ ሸራሮ ዝኸዱ ኣብ ጋሊ ዝኸዱ ምስኦም ወፂኦም ኣኪቦምና ሕጉሓት ጠፊኣ እያ በዚ ሕዚ ግልፅ ከይትብሉ ግልፅ ኢልኩም ንቕንጥበኩም ኢና ገለመለ ኢሎምና እዚ ናይ ባዕልትና ክስታይ ኣሎ ተቐባልነት የለ ግን ደስ ዝበለና ኣነ ታብ ደቡብ ህዝቦች ዝመፀ ነይሩ ሓደ ማለት መንግስቲ ዝለኣኾ ፌደራል መንግስቲ ዝለኣኾ ኣብ ሸራሮ እሱ ተቐቢልና ኣረበጃኹም ንሓንቲ ወንበር ኢሉ ሰብ ይውዳእ ኣሎ ንሕና ዓዲ የፀበበና ንሓንቲ ወንበር ኢሉ ግን ሰብ ይውዳእ ኣሎ ትቃልሲ ባቃ 452 بسلام لو عدم تمليسهم منجستن حزب إيرترا هم حيثات مثل خال إيرترا تدوسدو كمسجن راح يكون إذا تاريخي ولا حدا سبب فوتو يلا انتي دا حماقو خزارو سلازعلو نحنا حماقو شرك نبل سلانوعل إذا أقداسي حزب تقراي مالت بتي مع كنا زينا سوي كذا ذهب كمسيقى مزراب حنقولت أو يومين حنقولت أو يوم سلودو تصنحو نحنا خاخم إيرتراويان تحطبو زبهال أميداون يليناي نتي حزبون كم زعينت كمتص خلو زيناتات كباصح حلوو خبصح حلوو بتعمي دس دبل نفوع ازي دس دبل مسكرنتك بمهابك اذا خا نتي صمدو مليسي يدلدلو مليسي خا ناب صبو متأممان يوسد مالتي بتعمي تزبهال نبره مانكادو دستدو عمي صمدو قلبيلوم دو قل زبهال نبره ولا حدا يقبرونان اندشي ابتسناي ريفر تبهايلوم زحكمو نيرو اتحيزنا يازخلنا اخلخا مستود منجس يرترخا شكر كل تي الله زبهال نغرات كا ابد ግን ኩነታት ይትረፍ ካብ ዓድኻ ተማዛቢልካ ካብ ሓንቲ ቦታ ናብ ሓንቲ ቦታ ከማን ንሽይ ካብ ገዛኻ ርሒካ ከማን ጥዑም ዝብሃል ነገር የለን ግን ኩላትና ካ ተመሊስና ወላ ሓደ መንግስቲ ኤርትራ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዝገበረና ብዕሌና ዘውረዶ ነገር የለን ኢሉ ምስክር ይህባለሞ وحده سبات يوم كل 2000 سبات كمان يكونن يوم سميع ما زلوا ذا فيديو زيا فريو خلهم مالك بزعبا منقسن حزبي إيرتران زتصارف نيردتهم كن حدا 100 شعب السمعان يوم
ግን ምስጋና ንመንግስቲ ኤርትራን ንህዝቢ ኤርትራን ከምኡ ኸዓ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ስለ ዝኾነ ከምዚ ዓይነት ክሰምዑ ይደልን እዮም ከምዚ ዓይነት ከቃልሕዎ ይደልን እዮም ከባዝሕዎ ይደልን እዮም ንሕና ግን በንፃሩ ከነባዝሖ ናብ ኩለን ንክባፅሕ ከዓ ታራናትኩም ከዓ ይኸውን ኣነ ምፅያ ኣለኹ ኩላትኩም ኤርትራውያን ከዓ ሸር ትብልዋ ትግራዋይ ከዓ ይሰምዖ ኣሃ ከምዚ ባይ ገለ ኢሉ ከዓ መድሃኒት ይወስድ ማለት እዩ ንዓነ ከዓ ፅቡቕ ሓደራኹም ኣብዚ ሓለፈ እዋን እውን ናይ ዶክተር ሚልኬሳ ከምኡ ኢለኩም ነይረ ማለት ዶክተር ሚልኬሳ ከዓ ቀንዲ የማና ኢድ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዝነበረ ብዛዕባ ኣባይ ፀሃይን እስዩም መስፍን ዝተዛረቡ ዘረባ ደጊመ እውን ከስማዓኩም የተገደሉት እሺ አንድ ቦታ ነው የተገደሉት እሺ ጥሩ ነው ያነሳው እሺ እሱን አድማጮችም እንዲህ አድሬስ አድርገነው እንሂድ የትግራይን ጦርነት ስናነሳ አነሳዋለሁ ብዬ ነበር ግን አሁኑኑ አገናኝተነው አድሬስ ማድረጋችን ጥሩ ነው ሶስቱም ተገደሉ ያኔ አብይ አህመድ ላይ ያንን አስተያየት የሰጡት ሶስት ሰዎች በተመሳሳይ ሁኔታ ነው ህይወታቸው ያለፈው እና ግንኙነት አለው እንዴ እኔ እስካለኝ መረጃ ሶስቱ ሰዎች የተያዙት ከቤት ውስጥ ነው ሶስቱም ሰዎች የያዙት ሰዎች ደግሞ አሳውቆ ለከፍተኛ የጦር አመራሮች አሳውቆ እስከ አብይ ድረስ ደርሰው እስከ አብይ ድረስ ይዘነዋል ስዩም መስፍንን ይዘነዋል አባይ ፀሐይን ቁጥጥር ስር አውለናል አስመላሽንም ጭምር በእጃችን ናቸው ብለው እስከ አብይ አህመድ ድረስ ሪፖርት ተደርጎ እዛው ጨርሱ ነው ያላቸው ግደሏቸው ነው ያለው አብይ እና ማሰር አልፈለገም ከያዙ እነኚህ ሽማግሌዎች ናቸው እኮ ምንም እኮ እንደው ሮጦ ያመልጣሉ ምናምን ብለ ጠላት ኦኬ ከአብይ ጋር ጠላት ናቸው አዎ ግን ደግሞ አንዴ ከተቆጣጠርክ በኋላ ማሰር ነው ያለብን ከዛ ውጪ የጦር ወንጀል ነው የሚሆነው እና ቂም በቀል ነው የሚሆነው እና አብይ ቂሙን ተበቀለ ማለት ነው የሚገርም ነው እሺ ብዙ ሐሳቦች ናቸው ጭንቅላቴ ውስጥ ያሉት እንመለሳለን ወደዚህ ትግራይ ወደ ኣራይ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሃይለ ገብሩ ስነ ጥበባዊ ካብቶም ኣዝና ንፈትዎም ነኽብሮም ናብኣ ክሰምዕዋ ክገድፈኩም እየ ሎማዓንቲ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ክብሪ ይግብኦም ነቶም ነዚ ዘዳለዉ ብጣዕሚ ክብረት ይሃብኩም የቀኒየለይ ኩላትኩም ተኸታተልቲ ከዓ ሰሚዕኩም ናብ ኩሉ ንክባፅሕ ሸር ክትብልዎ እንዳተላበኹ ኣዝያ ኣገዳሲት ሓበሬታ ግን ኣላ በዚ ጋጣሚ ብዝተኻለኩም መጠን እቶም ተጋሩ ክትፅዕሩሎም ሲዒርኩም ከዓ ካብ ሞት ከተድሕንዎም ናይ 200 ተጋሩ በጃኻ ኣብቲ ናትካ መደብ ኣቃልሐልና ዝብል ኣነ እኮ ኣይኣመንኩን ነይረ ማዕረኹም ድኦ ከሎ ዲገለ ዝብል ኣጋጣሚ ግን ኣብ ዜና ወፂ ምስ ረኣኽዎ ግድን ከቃልሖ ተገዲደ ኣለኹ ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብዚ ኣዲስ ስታንዳር ኣውፅያቶ ኣላ ትማልዮም ከምኡ ኢሎምኒ ኣቃልሐልና ባብቲ ናትካ መደብ ዝብል ኣብ ስዑድ ዓረብ ቅልጥፍ ኢልኩም ከም በዓል ጌታቸው ረዳ ብዝተኻለኩም መጠን ፀዓርሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ይዛረበሎም ስዑድ ዓረብ እንታይ እዮም ገይሮም ግን ማዕረኹም ድኦ ከዓ ማለት ክሕነቑ ማለት እዩ ክቁተሉ 200 ተጋሩ እዮም እሞ ኣዲስ ስታንዳርድ ስለዝዘርግሓቶ ትክክል እዩ ትማሊ ግን ከምኡ ኢሎም ነይሮም ሕጂ ናባኹም ከብለ Tigray Youth Affairs. Bureau urges urgent action as over 200 Ethiopian youths reportedly face execution in Saudi Arabia. The Tigray Youth Affairs Bureau is calling for urgent diplomatic action after reporting that more than 200 Ethiopian youths detained in Saudi Arabia are facing execution. Officials say the detainees are held in Kamis Mushait prison in the Asir region on drug-related charges. Many without legal representation. Dozens are reportedly at imminent risk. The Bureau has urged Ethiopia's Ministry of Foreign Affairs to engage Saudi authorities and international partners to halt the executions and seek reduced sentences or repatriation. The case adds to growing concerns over the treatment of Ethiopian migrants in Saudi Arabia and the risks linked to irregular migration. ከምዞ ሰምዖ ፀናኹም እዩ 200 ተጋሩ እዮም ናብ ስዑድ ዓረብ ዝኣተዉ ብስደት
ዋላት ምክንያት ብዘይ ገድስ ከምዚ ግን ክሕነቁ ማለት መንግስቲ ኢትዮጵያውን ክፅዕረሎም ብዝተኻለ መጠን ከም በዓል ጌታቸው ረዳ ነዚ ዜና ሪኢኹም ኣለኹም ሰሚዕኹም ኣለኹም ዋላ ብፅሑፉን ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ክዝርጋሕ ውዒሉ ኣሎ ትማል እውን ከምኡ ኢሎምኒ ግን ተኣምነው ነፀግመካ ኣልዕላ ቢልካ ስኢልካ ከም ዜና ክሰርሑ እውን صباح نقول نعقا حتى كاسل زغل حلفنا تتوزلون يخبري لو مجن أقدم بيلا أديس ستاندر زرقي حتى لا لعدة التميت زخون تجارب بتعمي بأزي السكاقي بمحنقتي فردي توهيبهم حنا مهانيم أقدمهم كلت 5 حنكو زغلت صحفات ونام بيبلغوا الذي بعد جيتاቸው ረዳ سئلكم كاب إيرترا ودي إيرترا كمون فانو ود فانو ክትብል ካብ ሙዓል ነዚኣቶም ኣድሕኖም ታሪክ ስራሕ ነዚኣቶም ኣድሕኖም ብዝተኻለ መጠን ህይወት ወዲሰብ ክቡር ስለ ዝኾነ እሞ ናብታ ናይ ሌጀንድ ሃይለ ገብሩ ናብ ኣኸብሎኩም ሰሰናይ ወደ ሓንኩም ይቐኒየለይ ንማይስትሮ ኡስታዝ ዓብደላ አቡበከር ፀሚልናሉ ነርና ሕጂ ድማ نبهر هايل قورو طبب لسان حمرة السبع يهنس يزاناقع يستمهر طبب على كبريا نتوم طببهم مثل هاجرن هزبن زو عالو دما كبر مهاب قبوه ترايز يكونس تاريخها وحلف النتيب بهر هايل قورو بطببو كخبس لزبونه لوم مشت بشم كبر ويانا كبري نسب كبري نذهبنا هي نايمس كان مجلسها يغني لنا نقول لنا سلازي كابزي بالمقاس بالمقصال لما زرع يدرس اتب المزمور نزخري نتبلوس موسيقى السرح زرع يدرسن أولاتان كلهم أولات تزميرا كربا حاسم تولكم زبالات أيتم تقولوا أنا اللي بتصدق له
يولينا حسن بجد قلتم ايه زوجي ده في زركة جد እግዚአብሔር ቃል ባለ ሁሉ ይሞ ለዛ ዘውጅ እዚኣ ትንኪያ ወይ